सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननको सर्वप्रथम मिलिबो। आज रो वीडियो रे आमे आपण माननको कहिबाकू जाउछु आपणको पई आगामी ए 2 दिन रो स्थिति विषय रे कि ए दिन रे विशेष भाबरे आपणको राशि पई स्थिति किपरि रहिबाकू जाउछि, केउ सब जिनिस रे आपणको फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपणको सावधान रहिबाकू पड़िबो, आपण लव लाइफ किपरि रहिबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्य रो किछि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्ये आमे आपण मानकु देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय रे मध्ये कहिबु जहा द्वारा आपण ए 2 दिन को आउरी अधिक शुभ और मंगलदायक बनि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु हमर आपनक रिक्वेस्ट कि जदि आपण हमर ए चैनल ले नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनक पाखरे पहुंचीबो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपनक पई विशेष भाबरे ए 2 दिन रो स्थिति। जदि एठी हमें आपनक कहिबु तो सबुठारु प्रथमे कि कोन आपनक पई विशेष भाबरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि एठी कहबा तो फ्रेंड्स विद्यार्थी माननकु इंटरव्यू रे कैरियर संबंधी परीक्षा रे सफलता मिलिबार पूरा संभावना बनुछि। सेथिपई निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रचित्त रुहंतु। आपणकर संतुलित दिन चर्या कारणरू अधिकतर कार्य आपणकर समय सह पूरा हेबो। तासह जदि कहबा कोनोसी धार्मिक प्रवृत्तिर व्यक्तिଙ୍କ सह साक्षात मध्य आपणकर विचार धारारे सकारात्मक परिवर्तन नेकी आसीबो तथा जीवन सह जड़ित प्रत्येक कार्य को करिवार बहुत भल तरीका आपनको प्राप्त हेबो। आर्थिक स्थिति मध्य आपणकर काफी भल रहिबाकू जाउछि। संपर्कियंक सह मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनिबो आ संबंध रे घनिष्ठता मध्य देखिबाकू मिलिबो। पूर्व समय जेउ सबु कार्य प्रति आपण परिश्रम करूथिले एबे से सबुर शुभ परिमाण आशा ठारू अधिक आपनको प्राप्त हेबो। धार्मिक कार्य प्रति विशेष भाबरे आपणकर रुचि बढ़िबो। पूर्व किछि समय जेउ कार्य रे रोकावट आसुथिला एबे से सबु बहुत ही सरल सहज उपाय रे सुधुरी जीवो। वस्त्र आभूषण भली जिनिस किना किनी रे समय व्यतीत हेबो। समय आपणक पक्षरे रखिबो, एहार सम्मान करंतु। कोनोसी शुभ समाचार मिलिबा कारणरू घर परिवार रे खुशीर माहौल देखिबाकू मिलिबो। आपणकर परिश्रम द्वारा कोनोसी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न मध्य हेबो। आपणको योग्यता आ क्षमता उपरे परिवार सदस्य माने गर्व अनुभव करिवे। कोनोसी विशेषज्ञ व्यक्तिर परामर्श सहयोग आपणकर हजि जाइथिबा प्रतिष्ठा को पुणी थरे हासिल करिवो, जहा द्वारा आपणकर आत्मविश्वास रे वृद्धि हेबो। घरे कोनोसी धार्मिक आयोजन मध्य संपन्न आपणकर हेबो। ए दिन आपणक पई बहुत ही भल दिन सिद्ध हेबो। ए दिन रे आपणको नुआ नुआ सफलता मिलिबार अनेक ही जोग बनुछि। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन ए दिन रे नेगेटिव रहिबो। फ्रेंड्स को सहित विशेष भाबरे अजथा बुला बुली रे निजर टाइम को वेस्ट करंतु नाही। निजर शारीरिक ऊर्जा को बनै के रखंतु। अलस्वामी रे मनोरंजन रे समय व्यतीत करबा द्वारा बनुथबा कार्य रे अघटन आसी पारे। निजर महत्वपूर्ण दस्तावेज को संभाली के रखंतु। केही यार भूल व्यवहार मध्य करि पारंती। ए कारणरू विशेष भाबरे आपणकर स्वाभिमान को मध्य आघात लागि पारे। संतानकर गति विधि उपरे कड़ा नजर रखंतु। पिलांको समस्या को शांतिपूर्ण सुझातु। तांको रागिबा क्रोध करिबा द्वारा तांको भितरे अहंकार भाव जागृत होई पारे। काल्पनिक कथा उपरे अधिक ध्यान न देकी यथार्थ उपरे विश्वास करंतु, किंतु ध्यान रखंतु कोनोसी भी कार्य को करिबा पूर्व तार भल खराब उपरे आपण विचार करिवार अति आवश्यकता रहिछि, कारण किछि खराब हेबार संभावना लागुछि। एहा सहित अधिकतर समय घर बाहर व्यतीत करबा को पड़ी पारे, किंतु सफलता प्राप्त करिबा पई मर्यादा रो ध्यान रखिबा आपणक पई आवश्यकता रहिछि। कोनोसी अनुचित कार्य आपणकर क्रोधपूर्ण व्यवहार आपणकर योजना को बिगाड़ी देबो, तेणु सावधान रहंतु। अन्यर सुलझाबा उपरे गंभीरतार सह विचार करंतु तथा अजथा खर्च ठारू दूरे रुहंतु। अजथारे कोनोसी महत्वपूर्ण खर्च आपणकर आसी पारे। ता सहित कोनोसी निकट संबंधीଙ୍କ द्वारा मत भेद हेबार पूरा संभावना रहिछि। सावधान रहंतु। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो। विवाहित जीवन आपणकर सुखमय रहिबो।
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାଫି ମଜବୁତତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମର୍ପଣ ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସିଭରା ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ତଥା ଆପୋଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। କୌଣସି ବି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବ। ଆଉ କିଛି ଉଚିତ ନୂଆ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କରିବେ। କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୈନିକ ଆୟରେ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇବେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା କରିବାରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନୂଆ ପଦପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। କୌଣସି ବି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ କରିବା ସମୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟର ଭରପୁର ସଦ୍ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗତିବିଧି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ରହିବ ଏବଂ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାତାବରଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସାଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପେପର ୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ବାହନ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡେଲି ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚଣା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେଠି ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।